Halo guys, saya Theo Gunawan, trainer media pembelajaran digital. Kali ini saya berbagi cara membuat opening dan closing terkini dengan PowerPoint. Seperti ini. Halo guys, apa kabar? Berikut ini cara kerjanya. Buka lembar kerja PowerPoint, klik Layout Option, pilih Blank. Kemudian klik Insert, pilih Shape Option, pilih segi 4, pastekan di lembar kerja, klik Shape Fill, pilih More Fill Colors, pilih warna, klik OK. Klik kanan slide pertama, pilih duplikat slide. Kemudian, klik Insert, pilih New Slide, pilih Blank. Geser slide ketiga ini ke atas. Selanjutnya, pilih slide pertama, klik Pictures, pilih logo Anda, klik Insert. Atur besaran dan posisinya. Klik Insert, pilih Text Box. Ketik Welcome atau nama Anda. Teksnya saya memilih Sego UI Black. Besaran fontnya 80 font. Pilih warna putih. Atur posisinya. Klik Insert, pilih Text Box. Ketik teksnya To My Channel. Fontnya saya memilih Adobe Gothic Standard. Kemudian klik Format, pilih Font Art Style, pilih Outline Accent 2. Besaran fontnya, pilih 54 font. Atur posisinya. Seleksi background. Kemudian tekan tombol Ctrl dan D pada keyboard. Geser duplikatnya ke kiri sebatas tepi logo. Atur posisinya. Kemudian seleksi logo, klik Format, klik Bring Forward, pilih Bring to Front. Seleksi background duplikat, klik Format, pilih Set Outline, pilih No Outline. Sekarang kita buat animasinya. Seleksi logo, klik Animation, pilih Play In, klik Effect Option, pilih From Right.
Start on click, duration 0100. Kemudian klik animation pen. Pada animasi pertama, klik segitiga ke bawah. Pilih efek option. Pada smooth start, geser sedikit tanda biru ini. Lalu pada bounce and, geser sedikit tanda biru ini. Klik OK. Selanjutnya, seleksi welcome. Pilih play in. Klik efek option. Pilih from left. Start after previous. Duration 0100. Lalu pada animasi kedua, klik tanda panah ke bawah, pilih efek option. Pada smooth start, geser tanda biru sedikit. Pada bounce and, geser tanda biru sedikit. Klik OK. Setelah itu, seleksi to my channel. Pada animation, pilih play in. Klik efek option. Pilih from left. Start with previous. Duration 0100. Pada animasi ketiga, klik segitiga ke bawah, pilih efek option. Pada smooth start, geser sedikit tanda biru. Pada bounce and, geser sedikit tanda biru. Klik OK. Berikutnya, pilih slide kedua. Klik insert. Klik video. Pilih video on my PC. Pilih video yang sudah Anda siapkan. Klik insert. Atur besarannya. Coba tes dengan tekan play. Oke. Lalu klik playback. Start automatically. Kemudian pilih slide ketiga. Klik insert. Klik save option. Pilih segi 4. Atur besarannya. Pilih save fill. Pilih warna kuning. Atur posisinya. Kemudian klik animation. Klik option animation. Pilih split. Klik efek option. Pilih vertical out. Start after previous. Duration 0050. Kemudian klik insert. Pilih text box. Ketik teksnya. Fontnya saya pilih Segu UI Black. Besaran fontnya 88 font. Pilih warna putih. Atur posisinya. Klik animation. Pilih play in. Start after
the previous, duration 01. Seleksi garis kuning, atur besarannya. Kemudian seleksi background, tekan tombol CTRL dan D pada keyboard. Geser duplikatnya ke bawah sampai ke tepi garis kuning. Kemudian klik format, klik save outline, pilih no outline. Kemudian klik insert, pilih text box, ketik teksnya. Fontnya saya pilih Adobe Gothic Standard. Besarannya 54 font. Atur besarannya. Pilih warna merah. Atur posisinya. Klik animation. Pilih play in. Klik effect option. Pilih from top. Start after previous, duration 01. Seleksi duplikat background. Kemudian tekan tombol CTRL dan D untuk membuat duplikatnya. Geser duplikatnya ke atas. Kemudian seleksi text thanks. Klik format. Klik bring forward. Pilih bring to front. Lalu seleksi duplikat background yang di atas. Himpitkan sampai ke tepi garis kuning. Seleksi duplikat background di bawah. Kemudian klik bring forward. Pilih bring to front. Kemudian klik animation. Klik option animation. Pilih more exit effects. Pilih pick out. Klik OK. Kemudian geser pada animasi keempat ini ke atas. Sekarang kita coba tekan play all. Good. Selanjutnya, pilih slide pertama, klik transition, pilih save. Lalu klik slide kedua, pilih whip. Klik effect option, pilih from top. Kemudian pilih slide ketiga, klik option transition, pilih play through. Klik effect option, pilih out with bound. Sekarang pilih slide pertama, lalu tekan icon slideshow di kanan bawah. Halo guys, apa kabar? Teman-teman, cara membuat opening dan closing terkini dengan PowerPoint saya akhiri sampai di sini. Semoga panduan ini bermanfaat.